पूर्व शत्रुता को केन्द्र करी मरणान्तक आक्रमण। जमीबाड़ी विवाद को केन्द्र करी मरणान्तक आक्रमण रे आहत होइतिबा कमलाकांत दास को बस्ता हॉस्पिटल स्थानांतर। तेबे सूचना प्रकाश नीला थाना अंतर्गत बाउसबली ग्रामर कमलाकांत दास गतकाली राति निज मोटरसाइकेल रे घर को फेरुथबा बेले निज ग्राम छकरे पछपटू किए जणे ठेंगारे तांको कमर को माड़ करथिबा बेले से बाइक रु पड़ जाइथिले। तत्परे पछकु बुली देखंती नाइकुड़ी ग्रामर तपन फुआ और बाउसबली ग्रामर कार्तिक मंडल तांको आक्रमण करबा सह जीवनरु मारी देबाकू उद्यम करथबा बेले प्राण विकल रे चित्कार करिबारु से रास्ता दे जाउथबा बसंत राउल और गोरांग राउल घटनास्थल को आसथिबारु आक्रमणकारी दुई जण पळाई जाइथिले। तेबे आक्रमण रे गुरुतर आहत होइतबा कमलाकांत को तुरंत ऑटो माध्यम रे ग्रामवासी बस्ता हॉस्पिटल स्थानांतर करथिले। तेबे एपरी अमानवीय आक्रमण पर गतकाली राति कमलाकांत स्त्री कनकलता सिंहला थाना रे एक लिखित अभियोग करछन्ते। तेबे अभियोग पाइबा परे सिंहला पुलिस एक मामला रुजु करबा सह तदंत जारी करछि। तेबे अभियुक्त दुई जण को तुरंत गिरफ्त करबाकू ग्रामवासी पुलिस ठारे दाबी करछन्ते। कमलाकांत दास बाउंसबणी नाइकुड़ी बजार रे चाहा पीवा जाइए घूरिया समय पछ आड़ू मत फास्ट गोटे माड़ है मोर ठीक कमर सीधार तापर बुलिकी चाहिए तो से लोक लुचिगला देखा धान बण दीपट धान हो सड़कटा मझिर तापर द्वितीय थर बाहर बसला मुझे टे ढलीगली बैक चलती रेस बढ़ी किसी बाट आसी फेरा चाहिदेला बेलू घूरिक मुझे कौन लोग पिटिले चाहिए से लोकटा पागुड़ी बांधिकी मोर इंडिकेटर जो लाइटा देदेनि मुझे चिन्हनी से हूँ आमर नाइकुड़ी ता ना कौन ये आमर सपन कुमार भूया से तपन कुमार भूया बापा ना होती सोमनाथ भूया। हाँ से बापा नथिले किंतु ता पुओ पिटुच पोस्ट मुझे छुआ रह टे मो बैक रु ओह्ली पानी से द्वितीय पहाड़टा मुंडर बसा समय मुझे पासी पड़ी मो टांकी पर मुंडा दे से पहाड़टा बसीगला मोर ये सैड्र से मो आगर देखनी गोटे चलुँच आम गाँ भाई दीटा बैक रे मुझे भाई टे दौड़ी आस मत मारी पकड़े से हठात बैक फांपुड़ी दे मो कदी दौड़ी जाइए से भी बहुत बाटर टी अच्छा से कुहाटा शुणी दौड़ी गले से जाक आठी से खेजुर गछ पाखे गोटे किस कारण मोर तो सतता कहा ना गोटे आम घर गोटे जगह पत्र नहीं कि आज भागवत बाबू विचार नहीं मत कहीदे जे भाई से केस उपरू जाऊनी से मो बस मीमांसा करी ठीक अच्छे आप सरपंच प्रतिनिधि आपन जेटा करदे मु माननी आप आसतु के टाइम दे मत कहे हाँ ठीक अच्छे हाँ से कथा टाइप रे अनुमान कर लोक थाना एफआईआर देते बर्तमान सुधा कि मुझे आज्ञा न्याय मत न्याय मिलू कहीं क्या तो अन्याय करनी के सतता क्या करनी संध्या 7टा 7:30 भर गत काली राधाकृष्ण दास भाई घटना नाइकुड़ी बाजार चाहा पान आनिके जाइए सी फेरला बेले संध्या 7 साढ़े 7 भितर फेरला बेले मोर से नाइकुड़ी से सोमनाथ भूयार पुओ सान पुओ आमर बाउंसबणी गाँव जड़े अच्छी से गाँ बाहर गोटे आसिक अच्छी जुई से दी जन मिसिकी सी गोटे से नाइकुड़ी से गोटे से देशी मद बिक्री खरीदी करती कारोबार करती से एठिका स्त्री लोक गोटे सी आमर बाउंसबणीर सी ताहारी प्रवचन पड़ी तो गोटे ये यहाँ को मर्डर करने आशा से बाटर आक्रमण ये प्रथम रह कहवा कि शुणिले से एकदम ठेंगार आमर पूरा मथा को सही कर पाटिले पाटिकी तले पड़ा समय गुटे से डाक मारी तो मत टे रक्षा कर मत मारिदे जहाँ किसी गाँ लोक आमर बाहर लोक से शुणिक दौड़ी आसला
ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବିଲ ଦେଇକି ସିଧାର ପଳେଇଲେ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ନେଇକି ଯଦି ଥାଏ, ସେ ବାବଦରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ କତର ସେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ବାବଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝାମଣା କରିଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ବାବଦର କେସ୍ କାସ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଳି ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟ କାମ ସେମାନେ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖିକି ଏଗୁଡ଼ାକ କେହି ଆଜି କାହ୍ନୁପୁର ଆମେ ଗୋଟେ ଥାନାର ଏଫଆଇଆର ଦେଲେନି। କାଲି ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ। ଥାନାବାଲାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମର୍ଡର କରିଲେ, ସାର୍ ବି ଏଠି ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମର୍ଡର ବାବଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼ ଫାଟିଛି ଇଏ କରୁଛି, ଥାନାବାଲାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆମର ମଫସଲ ଭିତରେ ରହିକି ଯଦି ଲୋକ ସୁପାରି ନେଇକି ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି ଦେଶରେ? ଆଉ ତ ମାନେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ବାଉଁଶବଣୀ। ଘଟଣା ବୋଲି କାଲି ମୋ ଭାଇ ନାଇକୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ସେ ନାଇକୁଡ଼ିରୁ ଫେରିକି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପଶିଲା ବେଳେ ସେ ଗାଁ ଦିପଟ ବିଲ ଦି ସାଇଡ୍ରେ ଛକିକି ଥିଲେ। ପଛପଟରୁ ପାଟିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ କିଛି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସିକି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଥିଲେ ସେନ, ମିଡ଼ିଏଟର ହେଇକି ଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମୀମାଂସା କରିବା, କେସ୍ କାସ୍ ଉପରକୁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଗଡ଼ିଆ ଯେ ବାହୁଥିଲେ, ଏଇ ଭୂୟାଁ ଆମର ତପନ ଭୂୟାଁ, ସୋମନାଥ ଭୂୟାଁ ପୁଅ ନାଇକୁଡ଼ି, ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଆସିକି ମୁଁ ବାହୁଛି ଗଡ଼ିଆଟା, ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମାଛ ଫାଛ, ଆମେ ମାଛ ଫାଛ ଧରି ନେଇ। କେମିତି ହେବ ସେଟା? ଆମ ଗଡ଼ିଆର ଆମର ଅଂଶ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବା? ତମେ ଯାଅ। ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ପାରପାସର ତାଙ୍କର ମଦ ଦୋକାନର ସେ ଯେ ଆମର ବଂଶର ଭାଇ, ସିଏ ଘର ଜୁଆଁ ହେଇକି ଅଛି, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ। ସିଏ ଯାଇକିରି ତା ମଦ ଦୋକାନ ବସେ, ମାନେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ସିଏ ମଦ ଦୋକାନ କରି ଇଏ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହେ, ଇଏ ଭୂୟାଁ। ସେଇ ସମୟର ସିଏ ଆସିବା ସମୟର ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗ କରିକି ପିଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଟିଲା, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଥାନାରେ ଦିଆହେଇଛି। କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମୟ ହେଲାଣି, କାଲି ରାତି 11ଟାରୁ ଦିଆ ହେଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯଦି ହବ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି, ଆମ ନାଇକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ନାଇକୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ସୁପାରି କିଲର ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏମାନେ ସୁପାରି ଦେଇକି ମାରପିଟ। ହଁ ହେଇছে। କାଲି ରାତି 11:30 ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠୁ ଭାଇକୁ ବସ୍ତାରୁ ରେଫର କଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ପକିଛେ। କିଛି କାହିଁ ଖବର ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପଡ଼ାରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବି ନ୍ୟୁଜ୍।